ଆପଣ 545ଟା ଯାକ 40ଟା ଯାକ ସିଟ୍ରେ ସେମାନେ ଯିବେ, ପବ୍ଲିକ୍ ହିୟରିଂ କରିବେ, ଡିସେଣ୍ଟିଂ ନୋଟ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର MLA ମାନେ 10% MLA 10 ଜଣ MLA 10 ଜଣ MP ସେ ରାଜ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ସେମାନେ ସେଥିରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବେ। ଆପଣ ସବୁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍କୁ ପବ୍ଲିସାଇଜ୍ କରାଯିବ। ତ 2 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ। 29ରେ ଆମେ ଲାଗୁ କରିବୁ। ତ 29ରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ 26ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନ କଲେ ଆପଣ 29ରେ ଲାଗୁ କରିବେ କେମିତି? ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତିଟା ଅଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କକୁ ଶୁଆଇଲା ଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଯୁକ୍ତିଟା ଶୁଣନ୍ତୁ। କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ଡିଲିମିଟେସନ୍ ଯଦି ଏବେ 26ରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନ ହେବ ତାହେଲେ 29ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବଢ଼େଇ ପାରିବେ ନାହିଁ বা ଆପଣଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଲାଗୁ ହୋଇପାରିବ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଜାଣିଛି, ବାକି ସବୁ ପାର୍ଟି ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଡର ହେଉଛି ଯେ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ମହିଳା ରିଜର୍ଭେସନ୍ ବିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ କରିସାରିଛି, ତାକୁ ଯଦି ଲାଗୁ କରିଦେଲା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତିକ କ୍ଷତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ରାଜନୀତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକିରି ଏ ବିଲ୍କୁ ସେମାନେ ଷ୍ଟପ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ, এইটা भी গোটে কারণ। আপনার যেটা বলছেন সেটা গোটে কারণ। আমার ভারত বর্ষর ডেমোক্রেসি এতে গরিষ্ঠ, আপন মতে কুহতু কেতবেলে এটি নির্বাচন হোনি। সবু 2 মাসরে কোনসি না কোনসি রাজ্যের নির্বাচন চালুছি। তা মানে আমার যে ডিসিশন মেকিং প্রক্রিয়াটা কোন ভারত সরকার বন্ধ করদেবা কথা কি? যাহা 16th 17th 18th কু সেশন হোল্ড করা গলা, আপন মনে রাখন্তু দিস ওয়াজ এন এক্সটেনশন অফ द बजट सेशन। ये वो स्वतंत्र सेशन नुह, ये बजट सेशन रो एक्सटेंशन। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस डीएमके एमाने जो झमक स्थिति उत्पन्न करथले समाजवादी पार्टी तार आज हमें नील क्षीर परिपेटी प्रस्तुत करा। आपण देखंतु प्रथमे पूरा साउथ इंडिया स्टेट मु ओडिसा तापर कहिबी, आगो साउथ इंडिया कहिबी, ओडिसा को ईस्ट रे कहिबी। आगो पूरा साउथ इंडिया स्टेट रो वर्तमान 543 सीट्स रे 129 सीट्स अछि। कोपु राज्य रो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला ए पांचोटी राज्य रो मिसे की 129 सीट अछि। 543 परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन केते हैला 23.76% रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट। এই ভিডিওটি आपको केमिति लागिला कमेंट करि जणांतु। धरित्री लाइव रो यूट्यूब एवं फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब करंतु। अधिक खबर पई लॉगिन करंतु www.dharitri.com।